Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Saraswati SSMA. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Sastra Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan RPS dan video pembelajaran mata kuliah sesuai dengan kepakaran saya, yaitu pengkajian prosa Inggris. Pengkajian prosa Inggris adalah mata kuliah wajib berbobot 2 SKS dengan kode mata kuliah SEU 244 yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 S1 Sastra Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pengkajian prosa Inggris bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang jenis-jenis atau genre prosa Inggris, unsur-unsur intrinsik dalam prosa Inggris, dan juga keterampilan menganalisis dan mengapresiasi karya sastra. Mata kuliah prosa Inggris telah mempunyai RPS yang disusun berdasarkan kurikulum berbasis OBE. RPS telah divalidasi dan disetujui oleh Ketua Prodi dan juga penanggung jawab mata kuliah. Adapun materi yang diberikan dalam mata kuliah pengkajian prosa Inggris adalah 1. Definisi prosa Inggris, 2. Jenis-jenis atau genre karya sastra dalam prosa Inggris, 3. Unsur-unsur intrinsik dalam prosa Inggris, kemudian fenomena kajian budaya dan sosial dalam karya sastra, serta luaran dari mata kuliah ini adalah video analisis yang diciptakan oleh mahasiswa dengan mengaplikasikan teori dan pendekatan sastra yang relevan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan Prodi terhadap mata kuliah pengkajian prosa Inggris adalah CPL 1, mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan profesi sesuai moral, norma, dan etika. CPL 2, memahami sejarah, teori, dan perkembangan sastra Inggris dari periode klasik hingga kontemporer, serta kaitannya dengan budaya global. CPL 3, mampu memanfaatkan media dan teknologi sebagai bagian dalam kerangka pembelajaran dan penelitian bidang bahasa, sastra, dan pengajaran. Lalu CPL 4, mampu menganalisis karya sastra berbahasa Inggris dengan menerapkan teori-teori sastra yang relevan. CPL tersebut kemudian akan dijabarkan lagi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi CPMK 1 memiliki tanggung jawab dan etika profesional, CPMK 2 memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang jenis-jenis karya sastra. CPMK 3 mampu merancang penelitian sastra dengan pendekatan mutakhir selaras dengan perkembangan zaman, dan CPMK 4 mampu menganalisis karya sastra dengan menerapkan teori sastra yang relevan. 3 komponen proses pembelajaran yang akan saya bawakan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian delivery, saya akan menyampaikan materi dengan metode ceramah dan presentasi interaktif menggunakan media pembelajaran yang ada di kelas. RPS, materi, dan worksheet perkuliahan telah tersedia di LMS Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi sebelum perkuliahan berlangsung. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint slide, video, kemudian Canva, dan juga interactive teaching platform seperti Mentimeter dan Quizzes atau Wayground. Pada bagian interaction,
Dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi dua arah. Dosen mengadakan sesi tanya jawab, diskusi, kolaborasi, dan juga refleksi tentang materi pembelajaran. Di sini, mahasiswa dituntut untuk aktif melakukan discovery learning karena mahasiswa dituntut untuk menemukan meaning serta significance dalam setiap topik pembelajaran. Dosen berperan sebagai fasilitator dan memantik rasa ingin tahu serta analytical thinking mahasiswa. Pada bagian assessment, akan ada dua tipe evaluasi. Yang pertama adalah assessment formatif, di mana dosen mengevaluasi proses pembelajaran dengan pemberian tugas, kuis, dan juga penilaian sikap, keaktifan, serta keterampilan mahasiswa di kelas. Kemudian, untuk asesmen sumatif, dosen akan mengevaluasi hasil UTS dan UAS mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning dan juga project-based learning, di mana mahasiswa dituntut untuk aktif mengikuti perkuliahan, berdiskusi, dan mencoba menemukan meaning atau significance dari topik pembelajaran. Kemudian, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini beragam, mulai dari novel, novel digital, graphic literature, dan juga buku teori serta artikel jurnal dari artikel internasional ataupun nasional yang sudah terakreditasi. Termasuk di dalamnya artikel saya yang sudah publish di jurnal Sinta terakreditasi. Baiklah, hari ini kita akan menyimak video pembelajaran mata kuliah pengkajian prosa Inggris pertemuan ke-12 dengan topik analisis novel berjudul Coraline dengan menggunakan teori psikoanalisis Lacombe. Mari kita simak. Terima kasih. Okay. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. It's very nice to meet you again today. So, how are you doing? Good. Good to hear. Ya, gimana? Tidurnya enak semalam? Aman ya? Okay, welcome back to Prose class. So, today is our 12th meeting. Do you still remember what we have discussed last week, guys? Apa ya? Kita bicara tentang apa minggu lalu? So we have discussed about intrinsic elements in prose, right? Yes. Salim, can you please give me one example of one intrinsic element in prose? Karakter, ma'am. Character, good. Now, can someone else give me another example of intrinsic element? Plot, okay. And as what we have learned in our syllabus, today's material is going to be prose analysis. Yeah, we're going to talk about prose analysis, and I have my material here. We're going to talk about a novel entitled Coraline. I have uploaded the novel on your Google Classroom. Harusnya kalian sudah selesai baca ya, karena tidak terlalu panjang dan bahasanya juga sangat mudah dipahami. Sudah selesai ya? Sudah, oke. Ini adalah children literature, and then we're going to analyze the novel from the perspective of psychology, psychoanalysis. But before that, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah objektif dari kelas kita hari ini, yaitu mampu menganalisis fenomena budaya dan sosial dalam prosa dengan menggunakan pendekatan dan teori sastra yang relevan. Prosa yang akan kita bahas adalah novel, judulnya Coraline ya, dan kita akan menggunakan psikologi sastra atau psychoanalysis. Nah, before we start our material, I have a question here. Semua yang di sini kan child ya, jadi Anda adalah masih anak-anak gitu ya, untuk orang tua dan juga untuk keluarga. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian harapkan from your parents and family? So what do you expect from your parents and family? Anda tidak harus menjawab verbally ya secara langsung, but please open your WhatsApp group. Di situ saya sudah memberikan link ya. Nah,
Jadi Anda sudah selesai answering the question, then this is the result ya. Ada yang menjawab, I don't expect my family. Don't expect of what ya? I don't expect my family. Siapa yang jawab ini tadi? Okay, I don't expect my family to be rich probably ya in every aspect. Good. Then you are also expecting your family atau your parents to care for you. Okay, having a healthy relation with family, being spoiled. Walaupun sudah gede, tetapan aja kadang perlu dimanja ya. Ya, caring juga, kemudian you expect your family atau your parents to believe in you. Awesome, well done. So everyone has delivered their expectation ya towards their family and parents. Nah, sekarang kalau misalnya ya, you found two different words. Ini masih kaitannya dengan tadi family and parents. There are two types of word. The first one is the real word, where you found your parent, they are very busy with their work. Kemudian mungkin Anda tiap hari itu cuma makannya tahu tempe sama ikan asin, sambal bawang gitu ya. Terus you live in very small apartment, sumpek, tidak terlalu banyak furniture misalnya. Ini ilustrasinya ya. And then you feel very anxious every day because you're going to face real danger. Sementara di alternate world, Anda akan mendapatkan orang tua yang give you full attention. Then you will always eat delicious food. Makan spaghetti misalnya, pizza setiap hari. Makan salad setiap hari. Terus rumahnya tingkat atau tinggal di apartemen mewah. Terus Anda di situ tuh akan selalu feel safe and perfect. Coba dipikirkan ya. I have another question for you. So which word would you choose between the two types of word that I have told you before? Caca. So which word would you choose, Ca? The alternate world. Yeah. Still choose your real world. Okay. Yeah, because you are you feel already comfortable living in your real world now. But in terms of choosing the alternate world, what is your reason? What makes the alternate world more attractive for you? Everything that you expect it has everything that you desire. Nah, seperti itu. Jadi dari tadi saya sepertinya mengatakan atau bercerita tentang desire, tentang expectation, something that we want in our life. Kalau kaitannya dengan parent family itu tadi mungkin happy family, healthy relationship with our family. Nah, kira-kira kita akan bicara apa sih di dalam Coraline novel? You have already read the novel, then you got the idea what is the content of Coraline novel. But to refresh your memory, I will play again the summary of Coraline. Yes, I'm going to play the video. Important keywords regarding Coraline novel. So here we've already got the summary of Caroline's. So you can remember again, it's a fantasy story. And then in this novel, Coraline, she is the main character. She is a child around 9 year old. So she has fantasy to live in a perfect world. Karena tadi ketika dia di rumah, dia tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh from her parents. That's why she expects to have a perfect family. Then she found a door di rumahnya gitu ya. Dan ketika dia buka pintu, she opens the door, she opens to the alternate world atau the other world. Nah, di sana she meets the other mother and father. It is the alternate family the so-called alternate family. And this world seems more ideal for her. Karena other mother nampak sangat sayang gitu ya.
give her caring and then full attention to Coraline. She serves good food, makan pizza tadi, spaghetti dan seterusnya ya. So she found that this alternate word fulfills her expectation. She feels that the alternate word is very perfect and ideal for her. Tetapi ternyata she realizes that the alternate and seemingly perfect word are not real. Jadi beberapa kali saya menyampaikan tentang expectation, tentang desire, something that we want to achieve ya in our life. Nah, kenapa saya mention itu tadi? Karena kita akan membahas cerita Coraline from the perspective of Lacan theory. Lacan itu French ya, French theorist atau expert, dan teorinya sebenarnya bicara tentang identity. I will explain the theory into languages ya, jadi Anda bisa lebih memahami tentang konsep desire proposed by Lacan itu sendiri. Jadi kata Lacan, people identity are shaped by desire, language, and lack. Jadi keinginan, terus ada language. Language itu nantinya bertransformasi menjadi batasan atau restraint. Dan juga lack. What does it mean by lack? What is the meaning of lack? Kurang. Jadi human beings itu akan selalu merasa kurang. Mungkin misalnya Neta biasanya naik sepeda ke kampus. Pengen punya motor. Udah nih dikasih motor sama orang tuanya. Pergilah ke kampus naik motor. Tapi ternyata masih ada lack yang lain. Pengen naik mobil, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan. Begitu udah naik mobil, pengen ganti lagi. Pengen naik pesawat misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang memang naturally ya, felt atau experienced by human beings. Kemudian Lacan explain again that human identity develops through three psychic orders. Ada three psychic orders yang biasanya akan kita lewati ya untuk eventually forms our identity. Yang pertama namanya imaginary orders. Sesuatu yang bersifat fantasy, kemudian illusion, yaitu bahwa kita berharap segala sesuatunya tuh sesuai dengan keinginan kita. Pengennya tinggal di apartemen mewah misalnya, punya uang 2 miliar di tabungan misalnya. Nah itu adalah sesuatu yang complete atau ideal atau perfect ya in our brain. Tapi ternyata ada rules, ada society yang transform into symbolic order. Misalnya Salim gitu ya. Salim itu di hari Jumat pengennya main PlayStation, PS5 nih seharian. Tapi ternyata ada religion rules. Dia tuh harus Jumatan jam 12. Kan berarti dia nggak bisa completing his desire. Nah itu yang dimaksud dengan symbolic order. Jadi hal-hal yang membuat kita terhambat untuk achieving what we want. Nah, kemudian clash atau konflik itu kan selalu terjadi ya dalam kehidupan kita. Konflik between tadi imaginary order, desire, expectation versus reality nanti akan triggering the real. Mungkin Salim akan merasa anxious, merasa uring-uringan, padahal pengennya main PS5 nih seharian, tapi harus ke masjid, harus wudhu, harus mandi, harus sholat, gitu kan ya. Dia akan merasa uncomfortable, dia akan merasa anxious, dia bahkan mungkin akan merasa disappointed. Nah itu adalah yang pada akhirnya bisa creating our identity. A mature person pada akhirnya adalah orang yang bisa managing expectation versus reality. Sampai sini aman ya. Ini buka wayground.com dan type the quiz code. Sudah ada Nisa, silakan yang lain mulai join. I'm going to click the quiz. Ini kodenya, kalau ada yang belum bisa masuk nanti bisa nyusul 937023.
review soal ya. Nah, yang pertama, what did Coraline do for the first 2 weeks in the new house? So the correct answer is D ya. Coraline explored the garden and the area around the house. Kemudian the next question, when Miss Pink and Miss Forcible read Coraline's tea leaves, what did they tell her? She was in danger. Dan nah, here you need to mention some appearance atau physical appearance of other mother. Ada, she was taller and thinner, then her fingers were very long and she had black button for her eyes. Good. Then what was different about the black cat on the other side of the door? It can talk. Good. When Coraline went to visit the other Miss Pink and the other Miss Forcible, what did the dog ask her for? He asked her for her ticket. Jadi tiket to go to the alternate world ya, atau the other world. What were the other Miss Pink and the other Miss Forcible doing when Coraline went to visit them? They were putting on a show. Okay, when Coraline went back home, why did she put the bunch of keys on the counter? Ini ya, because she wasn't big enough to reach on top of the door frame. Karena dia masih 9 tahun itu tadi ya, belum terlalu tinggi. What happened to Coraline's parents while she was gone? They had been taken. Jadi the other mother captured Coraline's real mother and father. In the novel, I'm going to ask you several questions. Anda bisa work in a group, you can create a group of 2 or 3. Ya, silakan bekerja sama and then try to answer this question. I'll give you 10 minutes ya, probably. I want to check your answer. So for number 1 question, the first question. Why does Coraline initially desire the alternate world? Who wants to answer this question? Santi, good? The answer is Caroline desired the alternate world because it appeared to satisfy her unmet desire. Her real parents are busy and connected, while the other mother offers attention, there is the food, the payment, and affection. On Hokkien terms, the alternate world functions as the binary, presenting an illusion of completeness and perfection. Jadi itu tadi masuk ke keyword yang pertama yaitu desire ya. Desire form as an illusion of completeness and perfection. Thank you Santi, awesome, very good answer. Then number 2, does the other mother truly fulfill Coraline's desire? Who wants to try to answer this question? Gwen, maybe? Yeah, please read your answer. Other mother fulfill Coraline's desire. No, the other mother only creates like an illusion to fulfill Coraline's desires. Eventually, Coraline realized that the love and attention are conditional and manipulative. Good. The other mother seeks control rather than Coraline's well-being. According to Lacan, According to Lacan, desire can never be completely satisfied because it is structured around lack. Jadi masih tetap tadi ya kita bicara tentang lack. Apapun yang kita dapatkan, kita tetap akan merasa kurang. Itu tadi kira-kira masuk ke keyword yang mana? Desire. Kemudian real world atau apa tadi? Symbolic ya, symbolic order. Bukan yang imaginary tapi yang symbolic. Bahwa kita menyadari bahwa our ideal expectation will never be achieved. Good, thank you Gwen. Number 3 now. Why is anxiety necessary in Lacan's theory? Who wants to answer? Caca. Okay, number 3. I think it is necessary because it signals that the subject is confronting the truth behind fantasy. Unlike fear, anxiety arises when fantasy no longer feels real. Okay. Coraline, anxiety enables Coraline to recognize the dangers of predict false desire and develop a more mature understanding of herself. Jadi anxiety tadi sudah operating in the real. Jadi tadi ada imaginary, symbolic, anxiety masuk ke the real.
Anda semua sudah bisa menjawab diskusi tentang analisis Coraline, tentang Coraline. Oke, nah sekarang I'm going to continue with, I think it's a wrap up ya for today's session. We have talked about the summary of Coralines, and then we have also talked about the theory. Now, what is the lesson learned you got from today's session? Today I learned that Coraline becomes a mature subject because, is there any volunteer? Okay, Feli, what is your opinion? Because she faces her fears. Oh, you can read the whole sentence, please. So, today I learned. Today I learned that Coraline becomes a mature subject because she faces her fears. She faces her fear, good. Makes the right decision. Okay. And represent her parents. Nice, awesome. So finally, Coraline embraced her maturity ya by embracing reality and also her imperfection. Ya, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, nah masih ada tugas ya untuk kalian untuk tadi strengthening your understanding of this topic. So I want you to work in group of 4 or 5 dan create 1 up to 3 minute short video atau reel on your social media post. It can be on your Instagram, X, atau Threads, atau LinkedIn or Facebook containing things you learn or some key takeaways you've got from our analysis of Coraline using Sachs-Lacong theory. Jadi apapun yang sudah kita pelajari hari ini, you can post on your sosmed, then briefly explain one Lacanian concept such as the imaginary, symbolic, real, the other, or anxiety, and connect to Coraline's journey and share one personal reflection on what you learned from the story. Ini ada deadline-nya, nanti silakan submit a screenshot atau link to your post through Google Classroom by 21st July 2026 at 10 a.m. So you've got 1 week from now ya to complete the assignment. Is that clear enough? You want to ask something regarding this assignment? Not yet ya. Jadi silahkan dikerjakan, Anda punya waktu 1 minggu. Nah ini ada beberapa key takeaways yang bisa Anda explore, misalnya to embrace imperfection in our life, atau Anda juga bisa appreciate what we have now, although it's not perfect, although it's not ideal. Beware of someone who's too nice to us. Nah ini penting ya. Wish for and courage comes from within. Gitu. Dan kemudian ini beberapa references that I use online for fundamental concepts, dan saya juga mengambil beberapa materi dari artikel saya ya. You can read from the website of Pujangga Journal. Ini jurnal terakreditasi Sinta 4, judulnya The Real, The Imaginary, and Childhood Anxiety in Coraline. Jadi Anda kalau ingin tahu lebih banyak bisa baca artikel saya di Pujangga. Okay, so I think that would be all for today's class. Is there any question? Not yet. Thank you so much for participating in today's class, and I'll see you again next week. Thank you so much. Thank you,